السلام علیکم، آداب۔ میں ہوں امیم شریف، آپ دیکھ رہے ہیں امن نیوز اردو خبرنامہ۔ خبرنامے کی شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائن سے۔ کندی سرینواس ریڈی کی خدمات بے مثال، ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کا سلسلہ جاری۔ بیت المال شاخ عادل آباد کے زیر اہتمام مستحقین میں رمضان راشن پیکیج کی تقسیم، اہل خیر حضرات سے تعاون کرنے ذمہ داران کی اپیل۔ عوامی شکایتی دربار میں موصول ہونے والی درخواستوں کو فوری حل کرنے ضلع کلکٹر راجر شیشا نے عہدیداروں کو دی ہدایت۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ کانگریس پارٹی عادل آباد حلقہ انچارج و KSR فاؤنڈیشن کے چیئرمین کندی سرینواس ریڈی بہت سے سماجی خدمات کے پروگراموں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اپنی ایک الگ شناخت بنائی۔ غریبوں اور ضرورت مندوں کی بھوک مٹانے کے عزم کے ساتھ پرجا سیوا بھون میں 2 سال سے بھی کم عرصے قبل شروع کیا گیا کھانا کھلانے کا پروگرام مسلسل جاری ہے۔ سینکڑوں افراد اس کیمپ سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے کندی سرینواس ریڈی کو دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ చూపుల్లో చురుకుదనం ఉంటది, నీ సాయం పొందనిదెవ్వరు, చిన్న బిడ్డ పిలుపుతోనే వస్తావు. మాటల్లో మమకారం ఉంటది, చూపుల్లో చురుకుదనం ఉంటది, నీ సాయం పొందనిదెవ్వరు, చిన్న బిడ్డ పిలుపుతోనే వస్తావు. కన్నీళ్లు తుడిసేటి సేయినిది, కష్టాలు బాపేటి మనసునిది, మా మసక బారిన కన్నులలో వెలుగులు నింపేటి దండనిది, వేదన తీర్చేటి వేకువ నీవే కందీసినన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డన్నా. صفا بیت المال شاخ عادل آباد جو سال بھر رفاہی، فلاحی، طبی، تعلیمی، سماجی اور ہنگامی خدمات میں مصروف رہتا ہے اور مالداروں کی امداد کو حقیقی مستحقین تک پہنچانے کے لیے سروے کا جو شفاف نظام مرتب کیا ہے اور اس نظام کے تحت جو حقیقی مستحقین میں دیگر امدادوں کی فراہمی کے ساتھ ساتھ ان میں سے انتہائی مستحقین روزہ داروں تک ہر سال رمضان راشن دیا جاتا ہے۔ آج بروز پیر سرپرست جناب حافظ محمد منظور احمد کی سرپرستی میں عادل آباد کے مختلف سلم علاقوں کے مستحقین کی تحقیق کرتے ہوئے پہلے مرحلے میں قریب 150 خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا۔ ان خیالات کا اظہار صدر صفا بیت المال شاخ عادل آباد حضرت مولانا سید مبشر احمد رشیدی نے سینٹرل گارڈن میں منعقد رمضان راشن تقسیم کے موقع پر میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ اس موقع پر مفتی محمد مصطفیٰ مظاہری امام و خطیب مسجد خضرہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ نائب صدر صفا حافظ شیخ بشیر احمد، معتمد کاظم پاشا مصباحی، خازن حافظ عبدالعزیز، حافظ امجد خان، حافظ شیخ نذیر احمد، حافظ نثار عبدالجبار، سیف الدین، وسیم شیخ جاوید کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ آج بھی 11 مارچ 2024 بروز پیر آج صفا بیت المال شاخ عادل آباد کی جانب سے شہر عادل آباد کے مختلف محلوں سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان رمضان راشن تقسیم کیا جا رہا ہے۔ یہ رمضان راشن تقسیم کرنے کا منصوبہ یہ ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے شہر کی وہ غریب بیوہ معذورین مستحقین جو کہ ضرورت مند تو ہے لیکن اپنی خودداری کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی کے در پر جا کر دستک نہیں دیتے، اور رمضان جیسا مبارک اور مقدس مہینے میں ان کی عبادات و اطاعات میں کوئی خلل نہ پڑے، کوئی ڈسٹرب نہ آئے، اور وہ یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں اپنے گھر میں رہ کر اللہ کی عبادت کرے، رمضان کے روزوں کا اہتمام کرے اور نماز تراویحوں کا اہتمام کرے۔ اس کے لیے یہ رمضان المبارک میں
एक दिन पहले रमज़ान राशन तकसीम किया जाता है। अवाम में और इनाम में सफ़ा बैतुल माल की पूरी टीम और पूरे कारकुनान शामिल और शरीक रहे। अल्लाह ताला सफ़ा बैतुल माल की इस खिदमत को और उनकी इस हमदर्दी को और वसी खिदमत को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, हौसला और हिम्मत अता फरमाए और उम्र में बरकत अता फरमाए, बेहतरीन बदला अता फरमाए और आप तमाम को भी और हमें से हर एक को अल्लाह ताला हिम्मत के साथ रोज़ा रखने और तरावीह अदा करने की तौफीक और हिम्मत अता। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने अहदेदारों को हिदायत दी कि अवामी शिकायती दरबार में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की अच्छी तरह जांच पड़ताल करते हुए मसाइल को हल करें ताकि दरख्वास्त गुजारों को बार बार दफ्तर का रुख ना करना पड़े। अपने अहदे का जायज़ा हासिल करने के बाद इन्होंने पीर के रोज़ ज़िला मुस्तखर के कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में मुनक़िद अवामी शिकायत दरबार में शिरकत करते हुए मुख्तलिफ़ इलाक़ों से दरख्वास्त दहिंदगान से दरख्वास्त वसूल की। इन्होंने तमाम मुतल्लिक़ा महकमों के ऑफिसरान को अवामी शिकायती दरबार में शिरकत करते हुए अपने दायरे इख्तियार में ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों को हल करने के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी। सफ़ा बैतुलमाल शाख आदिलाबाद गुज़िश्ता अरसे दराज से मुख्तलिफ़ समाजी खिदमात में हमतन मसरूफ़ है। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे खिजर अहमद याफ़ी ने सफ़ा बैतुलमाल शाख आदिलाबाद के सदर से फ़ेस टू फेस बात करते हुए तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सफ़ा बैतुलमाल शाख आदिलाबाद गुज़िश्ता चंद सालों से आदिलाबाद के अंदर मुख्तलिफ़ रिफ़ाही फ़लाही खिदमात अंजाम देते आ रहा है। सफ़ा बैतुलमाल के तहत में ना सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम बिला लिहाज मज़हब खिदमात अंजाम देते हैं और एक ही काम नहीं करते बल्कि साल भर अलग अलग प्रोग्राम्स अंजाम दिए जाते हैं। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ में सफ़ा बैतुलमाल के सदर हज़रत मौलाना सैयद मुबशिर अहमद रशीदी है। आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका अम्मा न्यूज़ चैनल के अंदर खैर मकदम है। बताइए कि सफ़ा बैतुलमाल ये किस तरह की खिदमत अंजाम देता है और कब से खिदमत अंजाम देते आ रहा है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मशकूर हूँ खिजर अहमद याफ़ी और अम्मा न्यूज़ चैनल का, आप हज़रात हमारी दावत पर आए। सफ़ा बैतुलमाल शाख आदिलाबाद 2010 में आदिलाबाद के अंदर कायम किया गया और सफ़ा बैतुलमाल इंडिया 2006 में हैदराबाद के अंदर कायम किया गया और इसके ब्रांचेस कायम होते हुए पूरे तेलंगाना आंध्रा में फैलती गई। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा बैतुलमाल शाख आदिलाबाद गुज़िश्ता 14 साल से शहर आदिलाबाद के अंदर खिदमत अंजाम देता है। बिलखुसूस रमज़ानुल मुबारक के मौके पर आदिलाबाद के अवाम और ख़ास तौर पर गरीब मुस्तहिक़ रोज़ेदारों को रोज़े के अंदर तकलीफ़ ना हो और वो लोग परेशान ना हो, उसके लिए रमज़ान की एक दिन पहले, रमज़ानुल मुबारक के आने से एक दिन पहले रमज़ानुल मुबारक के अंदर मुस्तहिक़ीन को रमज़ान राशन तकसीम कर दिया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हस्ब रिवायत आज भी ये सारे लोगों में 150 लोगों में रमज़ान राशन तकसीम किया जा रहा है, जिसमें एक पैकेज की कीमत 1800 रुपये है और इसमें चावल होता है, 2 किलो तेल, दालें होती है, खजूर वगैरह सारी चीज़ें होती है और ये 1800 रुपये पर मुश्तमिल एक पैकेज होता है और फिलहाल 150 लोगों में तकसीम किया जा रहा है। और बीच रमज़ान यानी 15 और 20 रमज़ान के बाद
भी मज़ीद और 150 लोगों में ये तकसीम किया जाएगा। इस तरह ये सिलसिला चल रहा है और ये काम हमारा लोगों के पहले तो अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, उसका एहसान है कि अल्लाह ताला हमें अपने नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत की खिदमत का मौका दिया। हम अल्लाह के नबी की उम्मत की खिदमत कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व ताला की दी हुई इस खिदमत के मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम गरीबों की दुआओं में शामिल हो रहे हैं और ये काम अहले सरवत हज़रात के ताउन से पूरा होता है और अल्लाह तबारक व ताला अपने फ़ज़ल से इस काम को तकमील तक पहुँचाते हैं और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 लाख रुपए की मालियत का रमज़ान राशन तकसीम किया जाता है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि सफ़ा बैतुल माल आदिलाबाद के अंदर बड़े पैमाने पर खिदमत अंजाम दे रहा है, ख़ास तौर से रमज़ान के अंदर राशन तकसीम कर रहा है। इसके अलावा और राशन के अलावा भी और भी दूसरी कई खिदमत है क्या आपकी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारी सबसे पहले तो हर महीने की एक खिदमत ये है कि शहर के 30 ऐसे बेवा, माजूरीन, ऑर्फन और यतीम जो होते हैं उन लोगों में से जिनको गवर्नमेंट से अभी कुछ पास नहीं हुआ, जैसे कि हैंडीकैप्स पेंशन नहीं है या बेवा पेंशन नहीं है, ऐसे लोगों को तलाश करके हम हमारी तरफ से महीना 15,000 रुपये के ख़र्चे से 500 रुपये पर पर्सन ये पेंशन देते हैं। तो ये पेंशन किसे देते हैं? सिर्फ मुस्लिमों को देते हैं या फिर गैर मुस्लिम भी इसके अंदर है? नहीं, ये सफ़ा बैतुल माल का काम मज़हब की बुनियाद पर नहीं बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर होता है और इसमें हमारे गरीब मुसलमान और हिंदू मुस्लिम सब इसमें शामिल होते हैं और हमारी फ़हरिस्त में ऐसे 8 से 6 अफराद मौजूद है जो नॉन मुस्लिम हैं, वो हैंडीकैप है या उनके घरेलू हालात ठीक नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें भी हम बाज़ाब्ता पेंशन दे रहे हैं। ये बग़ैर किसी मजहबी भेदभाव के महज इंसानियत की बुनियाद पर ये इदारा काम करता है। अच्छा, आपकी एम्बुलेंस सर्विस भी चलती है। एम्बुलेंस सर्विस के ज़रिए से आप क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उसकी तरतीब क्या है? एम्बुलेंस सर्विस हमारी ये है कि इसके ज़रिए से हम सिर्फ डीजल चार्ज और जो ड्राइवर के भत्ता वगैरह होता है उसी चार्ज के ऊपर पेशेंट्स जो होते हैं उनको जहाँ भी नागपुर, हैदराबाद और यवतमाल, वर्धा और इसी तरह करीमनगर, निज़ामाबाद जहाँ भी भेजना होता है वहाँ ये गाड़ी जाती है और ओनली सिर्फ डीजल चार्ज और ड्राइवर भत्ते पर और ऑक्सीजन चार्ज पर जाती है। बाकी कोई इस गाड़ी का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता और ये गाड़ी भी 2016 से आदिलाबाद में खिदमत अंजाम दे रही है और तकरीबन अब तक 5 लाख किलोमीटर ये चल चुकी है और तकरीबन 3,000 से ज़ायद पेशेंट्स इसके ज़रिए से गुज़िश्ता 4 सालों के अंदर दूसरे शहरों को बेहतर इलाज के लिए मुंतकिल किया गया और हमारे ड्राइवर साहब भी सोशल वर्क होते हैं, वो भी पूरे पेशेंट का ताउन करते हैं, हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद उसको शरीक करने के बाद वहां से हटते हैं। तो आपका दफ्तर आदिलाबाद में कहाँ पर है और अगर कोई आपको कुछ डोनेट करना है, मदद करना है, ताउन करना है तो वो किस तरह कर सकते हैं? उनके लिए आपका क्या मैसेज है? जी बिल्कुल, सफ़ा बैतुल माल शाख आदिलाबाद का दफ्तर बुक्कलगुड़े में आदिलाबाद बिरयानी होटल के बाजू में और वक़ार टेम्पर डिपोट जो है उसके बिल्कुल सामने है। वहाँ पर आप पहुँचकर सफ़ा बैतुल माल शाख आदिलाबाद का ताउन कर सकते हैं और इन गरीब मुस्तहिक़ीन रोज़ेदारों की दुआओं में शामिल हो सकते हैं और इसी तरह दूसरी खिदमात में जो भी गरीबों तक हम पहुँचाते हैं उनमें आप शामिल हो सकते हैं। और इसके अलावा हमारे जो कारकुनान हैं और ज़िम्मेदारान हैं, पूरी टीम है जो इसमें वर्क करती है। मैं हूँ बहैसियत सदर और मोतमद हाफिज़ काजिम साहब है जो जनरल सेक्रेटरी है और कैशर हमारे हाफिज़ अब्दुल अज़ीज़ साहब है, नायब सदर हमारे हाफिज़ शेख बशीर साहब है, इसी तरह हाफिज़ अमजद, हाफिज़ नज़ीर, ये भी हमारे मुतहर्रिक व फ़आल कारकुनान हैं। आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मान इस चैनल से बात करने के लिए। ये थे हज़रत मौलाना सैयद मुबशिर अहमद रशीदी, सदर सफ़ा बैतुल माल, जो सफ़ा बैतुल माल आदिलाबाद की कारकर्दगी से वाकिफ़ करवा रहे थे। कैमरामैन नरसिंह के साथ मैं खिज़र याफ़ई, अम्मान न्यूज़ चैनल आदिलाबाद। ज़िला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नरेंद्र राठौड़ ने कहा कि जुज़ाम की अलामत का जल्द पता चल जाए तो इसका इलाज किया जा सकता है। इन्होंने महकूमा सेहत के अहलकारों और अमले के साथ पीर के रोज़ जुज़ाम की शनाख्त की तहरीक का आगाज़ किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इस सर्वे के ज़रिए बहुत से लोगों को टेस्ट करके जुज़ाम की अलामत की निशानदही करने की कोशिश की जाएगी। इन्होंने कहा कि इस सर्वे के हिस्से के तौर पर आशा वर्कर्स की एक टीम हर घर का दौरा करेगी और हर एक की जांच करेगी। इन्होंने तमाम लोगों से दरख्वास्त की कि वो अमले के साथ ताउन करें। లక్షణాలు ఏమన్నా ఉన్నాయా? తెల్ల మచ్చ ఉన్నా, స్పర్శ లేని మచ్చ, స్పర్శ ఉండదు.
ఇక్కడ సేమ్ అక్కడిక్కడ అట్లా అమ్మ కొంచెం ముందు కూడా ఏం లేదు గుడ్. అనేది మనకు తెలవకుండానే లోపల పెరిగిపోతూనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ సమాజంలో చాలా బహిష్కరణకు గురి అవుతున్నారు. కుష్టు వ్యాధి అనేది ఏదో శాపంతో కాదు, పూర్వజన్మల పాపాల వల్ల వస్తుందని అపనమ్మకాలతోటి ఏదైతే కుష్టు వ్యాధి గ్రస్తులను బహిష్కరిస్తూ ఉన్నారు. అలా కాకుండా ప్రతి ఒక్కరూ మనం ఈ కుష్టు వ్యాధిని మనం ఎర్లీగా మనం డిటెక్షన్ చేసుకొని ట్రీట్మెంట్ చేస్తే వాళ్ళకు అంగవైఫల్యం కాకుండా ముందేగా గుర్తిస్తే మనం ట్రీట్మెంట్ చేసే అవకాశం ఉంది. సో ఈ కుష్టు వ్యాధి గురించి మీ అందరికీ తెలుసు. ఎక్కడైతే స్పర్శ లేకుండా తెల్లగా తర్వాత రాగి కలర్లో ఉంటే దానికి మనకు కుష్టు వ్యాధిగా మనం అనుమానితులుగా గుర్తించేసి దానికి పిఎస్సిలో కానీ మన రిమ్స్ కానీ పంపించడం జరుగుతుంటే వాళ్ళకి డాక్టర్లు క్షుణ్ణంగా పరీక్ష చేసేసి ఒకవేళ కుష్టు వ్యాధి ఉంటే లక్షణాలే ఉంటే వాళ్ళకి ఎర్లీగా ట్రీట్మెంట్ అప్పుడే ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేస్తే 6 monthsలో మనకు ఎర్లీగా నయమయ్యే అవకాశం ఉంది. GO 60 के मुताबिक रिम्स मुलाजिमीन को मजदूरी फ़वाइद और कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ माहिदे के मुताबिक सहूलियत फराहम करने का मुतालबा करते हुए मुलाजिमीन हड़ताल पर चले गए और तीसरे रोज़ भी हड़ताल कैंप में बैठकर एहतजाज किया. AITUC के ज़िला जनरल सेक्रेटरी शेरा देवेंद्र की क़ियादत में ज़िला मुस्तक़र में वाक़ रिम्स हॉस्पिटल में गेट के सामने हड़ताल की. इन्होंने ऑफिसरान और ठेकेदारों के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की. AITUC के ज़िला सेक्रेटरी शेरा देवेंद्र ने इल्ज़ाम लगाया कि रिम्स और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलों में काम करने वाले मुलाजिमीन को GO 60 के मुताबिक सिर्फ 11,000 रुपये अदा किया जा रहा है, जबकि इन्हें 12,000 रुपये अदा किया जाना चाहिए. इन्होंने कहा कि PF के तहत हर कारकुन के खाते में 3,023 रुपये जमा करते हुए लेकिन सिर्फ 800 से 1,600 रुपये जमा हो रहे हैं. इन्होंने कहा कि कारकुनों के साथ इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए. సమ్మె కంటే ముందు 15 రోజుల ముందు రిమ్స్ డైరెక్టర్ గారికి నోటీస్ ఇచ్చినాం. సార్ 15 రోజులల్లో 14 రోజులల్లో మా సమస్యలు పరిష్కరించకపోతే మేము సమ్మె కోతామని చెప్పినప్పటికీ కూడా 15 రోజుల పాటు రిమ్స్ ముంగట ప్రతిరోజు నిరసన ధర్నా తెలియజేసి అయినా సమస్యలు పరిష్కారం కాకపోవడంతో మొన్న శనివారం నుండి సమ్మె చేపట్టడం జరిగింది. సమ్మె ముఖ్య ఉద్దేశం ఏదైతే కృష్ణా కన్స్ట్రక్షన్ ఏజెన్సీ వారు ఉన్నారో అగ్రిమెంట్ తీసుకున్న దాని ప్రకారం వేతనాలు ఇవ్వాలని, DME సర్కులర్ ప్రకారం వేతనాలు ఇవ్వాలని, ఏదైతే GO MS నంబర్ 60 ప్రకారం వేతనాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేశాం. ఇవాళ కాంట్రాక్టర్ గారు కూడా ప్రతి కార్మికునికి ప్రతి నెల 12,093 రూపాయలు అకౌంట్లో వేస్తానని అగ్రిమెంట్ తీసుకోవడం జరిగింది. 3,023 రూపాయలు PF కడతానని అగ్రిమెంట్ తీసుకోవడం జరిగింది. 484 రూపాయలు ESI కడతానని అగ్రిమెంట్ తీసుకొని పట్టపగలే నిట్ట మధ్యాహ్నం దోచుకోవడం జరుగుతుంది. 3,200 PF కట్టాల్సింది 1,340 రూపాయలు కట్టి 1,675 రూపాయలు దోచుకోవడం జరుగుతుంది. 11,000 రూపాయలు వేతనం ఇచ్చేసి 1,093 రూపాయలు పట్టపగలి దోచుకోవడం జరుగుతుంది. 484 రూపాయలు ESI కట్టాల్సింది ఓన్లీ 61 రూపాయలు కట్టి 423 రూపాయలు దోచుకోవడం జరుగుతుంది. ఇది ఏదైతే 12,093, 484, 3,023 రూపాయలు ఇస్తున్నానని ప్రతి నెల బిల్లులు లేపుకొని దోచుకొని తింటున్నటువంటి కాంట్రాక్టరు చాలని వేతనాలతో కరోనా సమయంలో కూడా ప్రాణాలు సైతం లెక్క చేయకుండా ఈ పనులు చేసినటువంటి కార్మికులు ఇలా నిత్యావసర సరుకులు ఆకాశాన్ని అంటుతుండే ఈ చాలని వేతనాలతో ఎట్లా బతుకుతారని మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. డిమాండ్లన్నింటినీ పరిష్కరించాలని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. లేని పక్షంలో ఈ సమ్మె కంటిన్యూగా కొనసాగుతామని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम मुफ्त टेलरिंग की तरबियत का 6वां बैच मुकम्मिल होने के पस मंज़र में ज़िला सदर ख़ाजी सैयद नज़ीमुद्दीन की सदारत में मौलाना अब्दुल अलीम ख़ासमी की सरपरस्ती में एक इजलास बाउनवान सर्टिफिकेट तकसीम रखा गया, जिसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन टाउन सदर शेख नज़ीर अहमद, डॉक्टर समीउद्दीन, सीनियर सहाफ़ी शाहिद अहमद तवक्कल, सदर तंजीम आइमा मौज़िनीन हाफिज़ मंजूर अहमद, नायब सदर सफ़ा बैतुल माल हाफिज़ बशीर अहमद ने शिरकत की, जबकि सोसाइटी के नायब सदर
حافظ عارف خان نے بحسن خوبی نظامت کے فرائض انجام دیے اور ٹیلرنگ کی تربیت سے متعلق کارکردگی رپورٹ پیش کی۔ اس موقع پر دیگر ذمہ داران موجود تھے۔ اب میں اپنے جس کے لیے ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ دیکھ کر کہ یہ جو ٹیلرنگ سینٹر ہے یہ خود روزگار اسکیم ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم جو گھر کے جو مسائل ہے اس کو حل کر سکتے ہیں، تو بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جو اس کے لیے محنتیں کر رہے ہیں۔ یہاں پر اسٹیج پہ جناب نذیر صاحب، صدر توکل صاحب اور بہت سارے علماء کرام یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ ان کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے دوست احباب نے جس طرح یہ پروگرام آج سجایا ہے اور یہاں پر دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے، آپ حضرات نے صرف 2 مہینے کے اندر اتنے اچھے کپڑے جو ہے سیکھنا اور اس کے جو ہے بہت ساری چیزیں یہاں پر آپ سیکھ کر لائی ہے۔ یہ آپ حضرات بھی بڑی قابل قدر ہے کہ 2 مہینے کے اندر اتنا سارا آپ نے سیکھا ہے۔ ٹیلرنگ شاپ کا عارف صاحب میرے پاس آئے کہ آپ کے گھر پہ ہم لوگ یہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کتنا کرایہ لیں گے؟ تو میں بولا بھائی کرایے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک آپ کا دارالانضام قائم ہے آپ کبھی بھی آ کے ہر سال ایک بیچ یہاں سے نکال سکتے ہیں، بلکہ میں عارف صاحب کو بولا۔ اور اس کے بعد جو آپ کو یہ 2 مہینے مکمل ہونے پر آج جو سرٹیفکیٹ جو دیے جا رہے ہیں، یہ سرٹیفکیٹ دینے کا مقصد کیا ہے بولے تو آپ کو جو گورنمنٹ کے اسکیمز آتے، مشین وغیرہ جو بھی دینا ہے، اور لون بھی آپ لوگ بینک میں جا کے لے سکتے، اور اگر ڈائریکٹ آپ بینک کو نہیں جا سکتے تو آپ ہمارے بھائی شما کے پاس بھی مل سکتے ہیں، عارف صاحب کے پاس بھی مل سکتے ہیں، میرا گھر بھی یہی ہے، آپ مجھے بھی آ کے مل سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ لون کے کام بھی کرائیں گے، اور انشاءاللہ مشین کا جو انتظام گورنمنٹ سے مہیا ہوتا۔ KSR فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور کانگریس پارٹی عادل آباد انچارج کندی سرینیواس ریڈی غریبوں، ضرورت مندوں اور تمام لوگوں کے لیے ایک مسیحا کے طور پر کھڑے ہیں جو خطرے میں ہیں۔ وہ خطرے کے وقت ایک محافظ کی طرح سب کے ساتھ دیتے ہیں۔ وہ پہلے ہی اپنی KSR فاؤنڈیشن کے ذریعے بہت سے خدمتی پروگرام شروع کر کے لوگوں کے دلوں میں اپنی ایک الگ شناخت بنائی ہے۔ اسی کے حصے کے طور پر اتوار کو اندرولی منڈل کے پاتاگوڑا میں ایک ٹریکٹر الٹنے سے 13 افراد شدید زخمی ہو گئے تھے۔ یہ واقعہ مہا شیوراتری کی تقریبات سے واپسی کے دوران پیش آیا۔ مقامی لوگوں نے زخمیوں کو علاج کے لیے عادل آباد ریمس ہاسپٹل پہنچایا۔ کندی سرینیواس ریڈی فاؤنڈیشن کے ممبران اور عملے کو زخمیوں کو خون کی فوری ضرورت کا پتہ چلا۔ انہوں نے فوری ریمس ہاسپٹل پہنچ کر خون کا عطیہ دیا۔ خون کا عطیہ دینے والوں میں KSR فاؤنڈیشن کے عملے کے ارکان گنیش، عابد، عمران، آدتیہ اور گنیش جادو شامل تھے۔ بھگت سنگھ کالونی کے مسائل کو حل کرنے اور انہیں مستقل مکانات بنا کر دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے تلنگانہ زرعی مزدور یونین کے زیر اہتمام احتجاج کیا گیا۔ کالونی والوں نے ایک ریلی نکالی اور کلکٹریٹ کے سامنے احتجاج کیا۔ تلنگانہ زرعی مزدور یونین کے ضلع صدر
लंका राघव ने कहा कि अगरचे कॉलोनी को कायम हुए कई दहाइयाँ गुजर चुकी है, कॉलोनी की अक्सरियत दलित अक़लियतों और कबाइलियों की है जो मज़दूर के तौर पर काम करते हैं। वहाँ तकरीबन 600 ख़ानदान और 2000 की आबादी है। इन्होंने अहदेदारों और हुकूमत से रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए फौरी तौर पर मसाइल हल करने का मुतालबा किया। తెలంగాణ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్య వైఖరి కార్మిక సంఘం భగత్ సింగ్ నగర్ కాలనీ వాసులకు పక్కా ఇండ్లు. భగత్ సింగ్ నగర్లో అనేక సమస్యలతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఆ కాలనీలో అంతా 101% రోజు కూలి చేసుకొని బతికే వాళ్ళు, ఎస్సీలు, గిరిజనులు, మైనార్టీలు ఇట్లాంటి ప్రజలు అత్యధికంగా ఉన్నారు. ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో అత్యంత వెనుకబడ్డది. కనీసం రోడ్లు లేవు, స్కూలు లేదు, అంగన్వాడీ స్కూల్ లేదు, అదేవిధంగా ఆశా వర్కర్ లేరు, ఇట్లాంటి పక్కా ఇండ్లు లేవు. గవర్నమెంట్ ఎలాంటి సౌకర్యం కూడా ఇయ్యలేనటువంటిది ఉన్నది. జిల్లా కేంద్రానికి కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్నటువంటి కాలనీలో ఇట్లా దౌర్భాగ్యమైనటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఇది అనేకసార్లు అధికారులకు, ప్రజాప్రతినిధులకు విన్నవించుకున్నాం, మెమోరాండాలు ఇచ్చినాం. కానీ ఏ అధికారులు ఎవరు ఫలితం లేకుండా ఉన్నది. కాబట్టి గత్యంతరం లేని పరిస్థితుల్లో ఇవాళ పోరాటానికి దిగినాం. రాబోయే కాలంలో ఈ సమస్యలు పరిష్కారం అయ్యే వరకు మేము పోరాటం చేస్తామని చెప్తా ఉన్నాం. జిల్లాధికారులు వచ్చి ప్రత్యక్షంగా వాడకట్టొచ్చి చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది అనేటువంటి కోరుతా ఉన్నాం. आशा वर्कर्स और ग्राम पंचायत वर्करों ने यह मुतालबा करते हुए हंगामा आराई की कि जुज़ाम सर्वे की रकम खातों में जमा करानी चाहिए और ग्राम पंचायत कारकुनों के 6 माह से ज़ेर इल्तवा उजरत की अदायगी की जाए। CITU से वाबस्ता आशा वर्कर्स और तेलंगाना ग्राम पंचायत वर्कर्स यूनियन के एक रैली निकाली और कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया। CITU के ज़िला सदर बोजा आशन्ना ने कहा कि जुज़ाम सर्वे की रकम गुज़िश्ता 2 सालों से आशा वर्कर्स को अदा नहीं की गई। इन्होंने सवाल किया कि पुरानी ज़ेर इल्तवा रकम देने बगैर अब दोबारा सर्वे करना कितना माकूल है। इन्होंने कहा कि 2 साल गुजर जाने के बावजूद अब तक खातों में रकम जमा नहीं हुई। इन्होंने मुतालबा किया कि सर्वे की रकम फौरी तौर पर आशा वर्कर्स के खातों में जमा कराई और मसाइल को हल किया जाए। జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు CITU ఆధ్వర్యంలో మరి ధర్నా కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. ఓ ముఖ్య ఉద్దేశము ఇవాళ ఆశాలకు లెపర్సీ సర్వేని మరి చేయిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. గత 2 సంవత్సరాల నుంచి సర్వేలు చేయిస్తున్నారు తప్ప ఇప్పటి వరకు వాళ్ళ అకౌంట్లో డబ్బు లేని పరిస్థితి ఉంది. మరి వాళ్ళ యొక్క డబ్బులను మరి వేయాలని చెప్పేసి మేము CITUగా డిమాండ్ చేస్తున్నాము. మరి లెపర్సీ సర్వే చేయించడము మరి వాళ్ళు ఏదైతే స్కూటర్ డబ్బాలు కావచ్చు, మరి కార్మికుల్ని ప్రజల్ని అనేక సేవలు అందిస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఇవాళ వాళ్ళ పట్ల ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము మొండిగా వివరించడము ఇది సరికాదు. ఇకనైనా మరి అన్ని జిల్లాల్లో మరి వీరికి డబ్బులు వేస్తున్నారు, కానీ మన జిల్లాకు వచ్చేసరికి ఇప్పటి వరకు వాళ్ళ అకౌంట్లో రూపాయి కూడా వేయలేని పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి వీరి సమస్యలను మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తొందరగా పరిష్కారం చేయాలని చెప్పేసి మేము ఆశాలుగా డిమాండ్ చేస్తున్నాము. అదేవిధంగా ఇలా గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులు గత ఏదైతే ఉన్నటువంటి 3-4 నెలల నుంచి వేతనాలు లేవు. ఇవాళ నిత్యావసర సరుకుల ధరలు ఆకాశాన్ని అంటిపోయినాయి. ఇవాళ గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులు తమ జీవితాన్ని కొనసాగించాలంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. మరి అదేవిధంగా ఇలా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా మరి స్థానిక ఎమ్మెల్యేలను మరి వినతి పత్రాలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు మరి జిల్లా కలెక్టర్ గారికి కూడా విన్నవించుకుంటామని చెప్పేసి ఇవాళ జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు కూడా గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులతోటి ఇలా ధర్నా చేయడం జరుగుతుంది. మరి గ్రామ పంచాయతీ కార్మికుల సమస్యలు కావచ్చు, ఆశాల సమస్యలు కావచ్చు, మరి సమస్యలు పరిష్కారం చేయాలి, మరి వీరి యొక్క డిమాండ్లను పరిష్కారం చేయాలని చెప్పేసి ఇవాళ మేము ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నాము. కాబట్టి రానున్న రోజుల్లో వీరి యొక్క సమస్యలను పరిష్కారం చేయకపోతే పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన పోరాటాలు చేస్తామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా डिमांड చేస్తున్నాను. CPM जिला सेक्रेटरी दर्शना मलेश ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक SBI के इंतखाबी बॉन्ड्स की तफसीलात फौरी तौर पर जारी करने का मुतालबा किया। CPM पार्टी के ज़ेर एहतमाम पीर के रोज़ शिवाजी चौक में SBI की मेन ब्रांच के सामने धरना दिया। इन्होंने मुतालबा किया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड को मनसूख किया जाए और इलेक्ट्रल बॉन्ड की तफसीलात फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाए। दर्शना मलेश ने कहा कि SBI
लोगों के बैंक के तौर पर नहीं बल्कि बीजेपी के बैंक के तौर पर काम कर रहा है। इन्होंने कहा कि एसबीआई मुल्क की सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नज़रअंदाज करना नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। इन्होंने फौरी तौर पर इंतखाबी बॉन्ड्स की तफसीलात जाहिर करने का मुतालबा किया। ఎన్నికల బాండ్ల పేరుతోని కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం చేసిన నిర్ణయంతో పారిశ్రామికవేత్తలు ఎన్నికల ఫండ్ పేరుతోని ఈ బాండ్ల రూపంలో దాదాపు 1000 కోట్ల రూపాయల్ని బీజేపీకి అంటగట్టారు. వాటి వివరాలను వెంటనే ప్రకటించాలని చెప్పి సిపిఎం పార్టీగా డిమాండ్ చేశాం. అట్లనే ఈ ఎలక్టరల్ బాండ్లు అనేది ఈ వ్యవస్థను అవినీతిమయం చేస్తుంది. ఎన్నికల వ్యవస్థనే భ్రష్టు పట్టించేటటువంటి అవకాశం ఉంది. అవినీతి విచ్చలవిడిగా పెరిగేటటువంటి అవకాశం ఉందని చెప్పి భావించి సిపిఎం పార్టీ సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ వేస్తే ఆ పిటిషన్కు స్పందించినటువంటి సుప్రీంకోర్టు ఎన్నికల బాండ్లను రద్దు చేసింది. ఎన్నికల బాండ్లను రద్దు చేయడమే కాదు, గత 4 సంవత్సరాల కాలం నుంచి ఏ పార్టీకి ఎన్ని ఎలక్టరల్ బాండ్లు అందినాయి అనే వివరాలను ఎస్బీఐ మాకు సమర్పించాలని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు తీర్పునిచ్చింది. కానీ ఆ తీర్పును ఎస్బీఐ చైర్మన్ గౌరవించట్లేదు. సుప్రీంకోర్టునే ధిక్కరిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నది. ఇప్పటి వరకు ఎలక్టరల్ బాండ్ల వివరాలను సుప్రీంకోర్టుకు అందించలేదు అని అంటే ఈ ఎస్బీఐ అనేది పబ్లిక్ సెక్టరా లేకపోతే బీజేపీ సెక్టరా అని చెప్పి సందర్భంగా మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాము. ఎస్బీఐ బ్యాంకు ప్రజల బ్యాంకు తప్ప నరేంద్ర మోడీ బ్యాంకో బీజేపీ బ్యాంకో కాదు. ప్రజల డబ్బులు ఇక్కడ నడుస్తున్నటువంటి బ్యాంకు సుప్రీంకోర్టును కూడా లెక్క చేయకుండా కేవలం నరేంద్ర మోడీ బీజేపీకి మాత్రమే అనుకూలంగా పనిచేయడం అనేది సమంజసం కాదు. వెంటనే సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించినట్టుగా ఈ ఎన్నికల బాండ్ల వివరాలను సుప్రీంకోర్టుకు సమర్పించాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. అప్పటి వరకు అసలు ఎన్నికలు అవినీతి పైన సమగ్రమైనటువంటి విచారణ జరపాలని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఎస్బీఐ చైర్మన్ వెంటనే యాక్షన్ తీసుకోవాలని చెప్పి కూడా మేము కోరుతా ఉన్నాం. खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। बैतुल माल शाख आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम मुस्तहिकीन में रमज़ान राशन पैकेज की तकसीम, अहले खैर हजरात से ताउन करने ज़िम्मेदारान की अपील। अवामी शिकायती दरबार में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को फौरी हल करने ज़िला कलेक्टर राजर शीशा ने अहदेदारों को दी हिदायत। नामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए अमन न्यूज़ उर्दू ख़बरनामा।